अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड एमरजेंसी मैसेज लेकर, और वो मैसेज ये है कि हैशटैग रेस्क्यू दुआ ज़ारा इमीडिएटली। इसके पीछे एक लॉजिक है, एक रीज़न है जिसकी वजह से हमने ये स्लोगन दिया है पिछले कुछ दिनों से। दुआ ज़ारा का केस मैं आपके सामने 1 मिनट में समराइज़ करना चाहूँगा कि ये चाइल्ड अबडक्शन का केस है, चाइल्ड एंटाइसमेंट का केस है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है। और इस बच्ची को एंटाइस करके ये लोग घर से ले गए, बहला फुसला कर ये लोग गैंग जो है ये ले गया। अभी कोई बात ढकी छुपी नहीं है, सारी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा कि किस तरह इस बच्ची को कराची से लाहौर शटल कॉक बनाया गया और फिर झूठ बोले गए। हर बंदे ने सोसाइटी के जो पिलर्स हैं उन्होंने इसमें पार्ट प्ले किया। हमारे सोसाइटी का जो एक कैलिस है और एक निज़ाम है कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि जनाब झूठा और जाली निकाहनामा बनाया गया। इसमें जो इनके लीगल काउंसिल थे ज़हीर वगैरह के, उन लोगों ने झूठ बोले हर जगह पे। मीडिया माउथ पीसेस के ज़रिए एक तूफ़ानी बदतमीज़ी और किया गया और इस फैमिली के ऊपर कीचड़ उछाले गए। उसके बाद फिर पुलिस की मिली भगत से जाली सर्टिफिकेट बनाया गया और मेडिकल सर्टिफिकेट, एज डिटर्मिनेशन का सर्टिफिकेट जिसकी ज़रूरत नहीं थी, और वो सर्टिफिकेट अदालत के सामने पेश किया गया और अदालत ने फैसला दिया कि चूँकि बच्ची जो है, जो कि माइनर बच्ची प्रूव हो चुकी है, वो इस गैंग के साथ या ज़हीर के साथ रहना चाहती है, तो पुलिस ने ना आओ देखा ना ताओ, पेरेंट्स से मिलने नहीं दिया बच्ची को और उसको उस गैंग के साथ भेज दिया। उसके बाद ये केस ख़त्म हो चुका था, लेकिन खुदावंद मुतआल की मेहरबानी से, लुत्फ़ से ये केस दोबारा ज़िंदा हुआ और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मेडिकल बोर्ड बना। मेडिकल बोर्ड के डिसीजन को मोर देन 10 डेज हो चुके हैं और उसमें प्रूव कर दिया गया है कि ये बच्ची जो है ये माइनर है। उस दिन से होना तो ये चाहिए था कि इमीडिएटली इस बच्ची को इस गैंग से जुदा कर देना चाहिए था। ये हमारी अथॉरिटीज़ की ज़िम्मेदारी बनती थी, पुलिस की ज़िम्मेदारी बनती थी, हमारे सिक्योरिटी इदारों की ज़िम्मेदारी बनती थी, हमारी अदालतों को भी चाहिए था कि बस ये ऐसा हुक्म सादर करते, लेकिन नहीं किया गया। हमें ये पता चला है कि पुलिस को किसी अदालत के ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो अटॉर्नीज़ हैं हमारे साथ भी शामिल होते हैं, फयाज़ रामे भी इस बात पे बहस कर चुके हैं कई मरतबा हमारे प्रोग्राम्स में आके। इसी तरह और जो हमारे दोस्त हैं, अहमद शेर जट साहब, वो भी इस बात पे अपना इज़हार राय कर चुके हैं। और आज हमें इंडिया से एक हमारे अटॉर्नी ने ज्वाइन किया था, वो भी बता चुके हैं कि जब इस तरह का केस आता है तो पुलिस को ज़रूरत नहीं है कि वो अदालती हुक्म का इंतज़ार करे। यहाँ पे पता नहीं मुझे क्या समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। जो अर्जेंसी है फ्रॉम माई साइड बीइंग अ फिजिशियन, specifically emergency USA, but I can tell you guys that a lot of flags कि जो suicidal और homicidal में आते हैं, कि जिसमें एक नेशनल टीवी पे बैठकर ये बच्ची कहती है कि मैं खुदकुशी कर लूंगी अगर ऐसा हुआ तो, ऐसा हुआ तो। ये इस बच्ची के मुंह से ये निकलना इस बात की निशानी है कि देयर आर सो मेनी डेंजर्स, और इन डेंजर्स को आपको समझना है। हमारे साथ वर्ल्ड रिनाउंड साइकेट्रिस्ट आते हैं यहाँ पे, उन्होंने कहा है कि ये दीज आर मेजर रेड फ्लैग्स, और उसी की बेस पे हमने पिछले 3 दिन से हम लोग चीख चिल्ला रहे हैं कि रेस्क्यू दुआ ज़ारा इमीडिएटली। अभी तक हमें कोई अर्जेंसी नज़र नहीं आ रही। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि हमारी अथॉरिटीज़ तो पता नहीं कहाँ पे हैं, किस जगह सोई हुई हैं। हमें ना तो सीएम सिंध की तरफ से कोई बयान नज़र आता है, ना हमें बाकी पॉलिटिशियंस की तरफ से कोई बयान नज़र आता है, ना हमें सीएम पंजाब की तरफ से कोई अर्जेंसी नज़र आती है, ना हमें सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से कोई इस तरह की अर्जेंसी नज़र आती है। अगर आप मलाला यूसुफजई को पहाड़ों में से निकाल सकते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहाँ पे हेलीकॉप्टर भेज सकते हैं और अपनी पूरी टीम रेस्क्यू की भेज सकते हैं, तो यहाँ पे तो कोई ज़्यादा इशू भी नहीं है। आपको एक एम्बुलेंस शायद भेजनी है और एक रेस्क्यू की गाड़ी भेजनी है और इस बच्ची को आपने इस गैंग से जुदा करना है। क्यों नहीं कर रहे? हमें नहीं पता। काश कि हमें कोई बताए यहाँ पे कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। रीज़न वाई वी आर सो कंसर्न्ड इज कि जब ये इस तरह के रेड फ्लैग्स आना शुरू हो जाते हैं कि जिसमें विक्टिम जो है वो कहना शुरू कर देता है कि मैं अपनी जान ले लूंगा, तो इसका मतलब है कि ऐसा कुछ हो सकता है। जो हमारी स्पेकुलेशंस है यही है कि ये जो बदनाम ज़माना नोटोरियस गैंग है, ये इस बच्ची को नुकसान पहुंचा सकता है
اس کا مرڈر کر سکتا ہے اور پھر اس بچی کے اوپر یہ ڈال دیں گے کہ اس نے تو خود کہا تھا میں خودکشی کر لوں گی. تو اس صورت میں کہ کیا آپ اس بچی کو جو مائنر پروف ہو چکی ہے کیا اسی گینگ کی آپ میں رہنے دیں گے, اس کی ان کی کنفائنمنٹ میں رہنے دیں گے؟ کیوں نہیں اٹھ رہے ہم؟ تو بہرحال اس میں مجھے آپ سب سے گزارش کرنی ہے, نیشنل انٹرنیشنل کمیونٹی سے, کہ خدا کے لیے آپ ہماری مدد کیجئے, اس بچی کو بازیاب کروانے میں اپنی آواز اٹھائیں. اور آج یہ ٹرینڈ ہم نے شروع کیا ہے ٹویٹر پہ کہ ریسکیو دعا زارا امیڈیٹلی. میں آپ کے ساتھ یہ چھوٹی سی ایک ویڈیو یہاں پہ شیئر کرتا ہوں کہ جس میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کائنڈلی اس ٹرینڈ کو فالو کریں کہ اپنا نہیں بھی ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے, آپ اکاؤنٹ ڈالیں. ٹویٹ پہ اکاؤنٹ بنانا بہت ایزی ہے, اور نہ صرف یہ ٹویٹ پاکستان میں ہونا چاہیے بلکہ انٹرنیشنلی ہونے چاہیے. اور یہ جو سارے ٹویٹ ہیں یہ آپ کنسرن اتھارٹیز کو بھیجیں, جن میں یونیسیف پاکستان آتا ہے, جس میں ہماری ساری جو ایمبیسیز ہیں, اسپیسیفکلی میں فورن میں جو لوگ موجود ہیں میں ان سے مخاطب ہوں کہ آپ یہ کام ایزیلی کر سکتے ہیں. آپ اپنی جو ایمبیسیز ہیں ان سب کے ٹویٹر اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں. نیو یارک ایمبیسی کو میں نے خود ٹویٹ کیا تھا, ایک مرتبہ ہمارے پاسپورٹ کا مسئلہ بنا تھا تو میں نے ان کا شکریہ ادا کرنا تھا, تو میں نے خود ان کو ٹویٹ کیا تھا. تو کائنڈلی آپ لوگ اس میں حصہ ڈالیں, کوئی بھی پیچھے نہ رہے. یہ جو میسج الحمدللہ ہمارے پلیٹ فارم سے دیا گیا تھا, یہ جو سلوگن دیا گیا تھا کہ ریسکیو دعا زارا امیڈیٹلی, اس کو فیملی نے اپروو کیا ہے, اور یہ ان کی طرف سے مجھے یہ ملا ہے ان کا اپروول جو میں نے آپ کے سامنے شو کیا ہے. آج 11 جولائی کو اس وقت پاکستان میں تو 7:30 ہو چکے ہیں, یہ ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں اور یہ ٹرینڈ آپ چلائیں. آئیے آگے دیکھتے ہیں کچھ مثالیں جو میں نے اپنے ٹویٹر پہ بھی شیئر کی ہیں, آپ اس کو کاپی کر سکتے ہیں. اور کچھ ہمارے دوستوں نے مہربانی کر کے کچھ اس میں اشتہار سمجھ لیں, یہ اسپیسیفکلی یہ جو ایک لوگو سمجھ لیں, یا ایک آرگنائزڈ قسم کا جو ایک آپ کے لیے بنایا ہے, فوٹو بنایا ہے, اس کو آپ شیئر کر سکتے ہیں. اس ویڈیو کو کائنڈلی آپ شیئر کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ریسکیو دعا زارا امیڈیٹلی. تو یہ میرے ٹویٹر پہ موجود ہے. اس میں الش بھائی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ سارا آرگنائز کیا. آگے چلتے ہیں, تھوڑا سا میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جو بیک اینڈ پہ ہم لوگ کر رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہم لوگ آپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں. یہ ٹویٹر پہ شیئر کیا میں نے, اس کو آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں, ری ٹویٹ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح باقی جو اتھارٹیز ہیں ان کو بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ سی ایم پنجاب ہیں, سی ایم سندھ ہیں, پرائم منسٹر ہیں, آپ سب سے گزارش ہے کہ کائنڈلی موو فارورڈ, ایکٹ ناؤ, دس از the time to act. We cannot wait and let this girl be in the confinement of this notorious gang, and if anything happen then we will have no time. We do not have time actually. Being a physician, میں وہی بتا رہا تھا کہ جب اس طرح کا کوئی کیس آتا ہے جس میں اس طرح کے ریڈ فلیگز ہوتے ہیں تو this is kind of like a higher level of equity, red level of equity, red flags ہوتے ہیں different emergencies میں. تو اس میں immediately emergency physician شامل ہوتا ہے, اس میں psychiatrist شامل ہوتا ہے, اور اس میں mental health crisis کی ٹیم شامل ہوتی ہے جو کہ پیشنٹ کو ایویلویٹ کرتی ہے, اور پھر اس کو سیف اس کی ڈسپوزل ہوتا ہے یا تو مینٹل ہیلتھ ہاسپٹل میں یا کسی اور فیسلٹی میں, یا پھر یہ میک شور کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ ٹیم موجود ہو جو کہ اس پیشنٹ کی ہیلپ کر سکے. یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اندھیر نگری بنی ہوئی ہے, کب اٹھیں گے ہم؟ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ کائنڈلی اس کو ٹرینڈ بنائیں, اور یہ ٹرینڈ الحمدللہ چل رہا ہے. ریسکیو دعا زارا immediately. See you guys in our special live in 1 to 2 hours from here, جو کہ اسی پہ ہوگی ریسکیو دعا زارا immediately. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.